which I stir up your pure minds by the way of, talk to me, by the way of remembrance. Sa chapter 1 verse 15, kamong na yung mga Bible, public. 2 Peter chapter 1 verse 15. Ang na Bible, say amen. Okay, basa tanan. Ready, read. Moreover, I will endeavor that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance. Ingon niya, ako mong pahinumduman. Kunya, otro na po na akong pahinumdum. Kunya, sunod, otro na po ng pahinumdum. Nakadungog naman ko, anak, pastor. Ingon ni Peter, I'll put you in remembrance. Pahinumdum na po. Na-otro na po na. Nakadungog naman ko, anak. Kay di man mo tubo kung dili ni utro-utrohon. Amen. Ni simba naman ko atong anniversary. Simba na sa diay. Di man mo grow. Kining growth, imposible ni kung kasara kabubuan. Magtanong ka, niya perting inita, niya isa na kabubu, tibuok pagtanong, alaya na, dili na mo grow. Para mo grow, i-refresh permit. Perminti i-refresh. Bubuan permit tubig, i-refresh. Buntang, saribo man tawag.